मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 अयोध्या रे रामलालांक कपाଳରେ लागिला सूर्य तिलक। बुधवार रामनवमी अवसर रे अयोध्या रे राम मंदिर प्रभु श्रीराम को कपाଳରେ सूर्य किरणर तिलक लगा जाइछि। मंदिर भितरे राम मंदिर प्रतिष्ठा हेबा परे एहा हेउछि प्रथम रामनवमी। बुधवार मध्याह्न 12 रे सूर्य किरण अयोध्या रे रामलालांक कपाଳରେ पड़िछि। दर्पण एवं लेंस द्वारा निर्मित एक विस्तृत यंत्र द्वारा सूर्य देवतांक किरण एक धारा आसी राम मंदिर प्रभु श्रीराम को कपाଳରେ सूर्य तिलक पालटिछि। पवित्र रामनवमी अवसर रे अयोध्या चलचंचल होई उठिछि। 500 वर्षर प्रतीक्षा पर रामलालांक जन्मोत्सव पालित हेबाकु जाउछि। नवनिर्मित राम मंदिर रे प्रथम थर पई कपाळ हेउछि। बुधवार मध्याह्न 12टा समय रे बालक राम सूर्य तिलक रे अभिषिक्त होइछन्ति। 4 मिनिट पर्यंत सूर्य तिलक रे झलसिथिला श्री विग्रहंक मस्तक रे शोभित हीरा और माणिक्य। अयोध्या राम मंदिर गर्भगृह को सूर्यदेव ओह्लाई आसीथिले। रामनवमी रे बालक राम को सूर्य तिलक संपन्न होइछि। नंबर 2 प्रबल खरा पई छुट्टी करिदेले सरकार। 3 दिन पई बंद रहिबो स्कूल। तापमात्रा जोगु 3 दिन स्कूल बंद। राज्य रे प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह तापमात्रा को दृष्टि रखी 3 दिन पई स्कूल बंद रखिबाकू निष्पत्ति नेइछन्ती राज्य सरकार। एप्रिल 18 रु 20 तारिख जाए बंद रहिबो राज्यर समस्त स्कूल। आसंता 3 दिन जाए समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल छुट्टी घोषणा करिछन्ती। सेपटे सकाळु प्रचंड ताती और गुळुगुळी रे सिजिलाणी सारा राज्य। सकाळ 8:30 रे 34 डिग्री टपिलाणी अनेक स्थान तापमात्रा। गतकाली सकाळ 8:30 सुधा भुवनेश्वर तापमात्रा 32.6 रेकर्ड होइथिबा बेले आज सेही तापमात्रा राजधानी 33.4 डिग्री छुइछि। सेपरि गतकाली राजधानी आर्द्रता 8:30 सुधा 65% रेकर्ड करा जाइथिबा बेले आज 73%। सकाळ 8:30 सुधा भवानीपाटना रे 34.8 डिग्री, तालचेर रे 34.4 डिग्री, बालेश्वर रे 34, बारिपदा रे 36 डिग्री रेकर्ड होइछि। नंबर 3 आतंकवादी को घरे पसी मारिबु बोली मोदी को बयान उपरे प्रतिक्रिया रखिला अमेरिका। आतंकवादी मानक उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देइथिबा बयान उपरे प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि अमेरिका। भारत एवं पाकिस्तान मध्यरे थिबा उत्तेजना को एडाइबा पई एवं समाधान खोजिबाकू अमेरिका उत्साहित करूछि बोली अमेरिकार स्वराष्ट्र विभागर मुखपात्र माथु मिलर मंगलवार कहिसंती। आतंकवादी मानक सेमानक घरे पसी मारिबु बोली प्रधानमंत्री मोदी और प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंतव्य रे बाइडेन प्रशासन चिंतित कि नाही बोली पचारा जिबारु मिलर कहिसं जे मु पूर्वरु भी कहिछि जे अमेरिका सेथिरे पसिबो नाही। मात्र आमे केवल एतिकी चाहू जे उभय भारत पाकिस्तान मध्यरे सब किछि समाधान होई जाऊ। गत 11 तारिख रे उत्तराखंड ऋषिकेश रे एक साधारण सभा को संबोधन करी प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले बीजेपी सरकार रो 10 वर्ष शासन काल मध्यरे आतंकवादी माननकु सेमानक घरे पसी निपात करा जाइछि। एहा व्यतीत तांको शासन काल मध्यरे आउ जहा उल्लेखनीय कार्य होइछि ताहाकु मध्य मने पकाई दैथिले मोदी। नंबर 4 आरसीबी को बीसीसीआई बिक्री करि देउ। 46 कोटी टंकार खेलाड़ी बेंच रे बसिचंती। आईपीएल रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आरसीबी रो दयनीय प्रदर्शन जोगु कोटी कोटी प्रशंसक और समर्थक निराश होइछंती। तेणु एही दल को आउ काहाकू बिक्री करि देबाकू भारतीय टेनिस किंवदंती महेश भूपति बीसीसीआई को परामर्श दैछंती। सोमवार एक ऐतिहासिक मुकाबिला रे सनराइजर हैदराबाद निकटरू आरसीबी 25 रन परास्त होइथिला। समस्त 10 फ्रांचाइज मध्ये आरसीबी रो सबुठु दुर्बल बोलिंग आक्रमण हेउछि और दलर प्रमुख दूत बोलर मोहम्मद सिराज को बाहर बसिबाकू पड़ुछि। गत वर्ष डिसेंबर रे खेलाड़ी नीलाम बेले बुद्धिमतार प्रयोग करा जाई नथिबा अभियोग होइछि। एथिरे मर्माहत होई भूपति सामाजिक गणमाध्यम रे खेल आईपीएल प्रशंसक हित दृष्टिरू बीसीसीआई एही दल को कोनोसी एक नुआ मालिक को बिक्री करि देबाकू परामर्श दैछंती। अन्य फ्रांचाइज माने जेपरि क्रीडा भित्तिक दल गठन करि परिछंती नुआ मालिक एही दल को ठीक सेमिति गढी परिबे बोली भूपति आशा करछंती। नंबर 5 बीजेडी रो पंचम प्रार्थी तालिका 3 विधायकक टिकेट कटिला। बीजेडी रो पंचम प्रार्थी तालिका घोषणा करा जाइछि। तालिका रे 9 जन प्रार्थीक नाम घोषणा करा जाइछि। कंटाबांझीरु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लड़िबे बोली घोषणा करा जाइछि। घोषणा करा जाइथिबा तालिका रे चित्रकोंडा विधानसभा आसनरु लक्ष्मीप्रिया नायक को प्रार्थी करा जाइछि। सेहिपरि पद्मपुरु वर्षा सिंह बरिया, कुचिंडारु राजेंद्र छत्रिया, देवगढ़रु अरुंधती देवी, अनुगुळ्ळ संयुक्ता सिंह, निमापड़ारु दिलीप नायक, खानखेमुंडीरु सुलेखना गीतांजलि देवी और जयपुररु इंदिरानंद को प्रार्थी करा जाइछि। दल पक्षरु 3 जन विधायक टिकेट कटा जाइछि। निमापड़ा रे समीर दास को टिकेट कटा जाइछि। निमापड़ा रे दल पक्षरु दिलीप नायक को प्रार्थी करा जाइछि। सेहिपरि कुचिंडार सिटिंग अधिनायक किशोर नायकक टिकेट कटिछि। तांको बदल रे राजेंद्र छत्रियाଙ୍କୁ बीजेडी पक्षरु प्रार्थी करा जाइछि। सेहिपरि चित्रकोंडारु पूर्णचंद्र बाकांक टिकेट कटिछि। तांको स्थान रे लक्ष्मीप्रिया नायकଙ୍କୁ प्रार्थी करा जाइछि। नंबर 6 मोदीଙ୍କ माछ ब्यांग परे ममताଙ୍କ मा माटी मरिउस। माछ केवल बंगला रे एक रोषेई घर सामग्री नुहे, अनेक बंगीय
ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ମାଛକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନବରାତ୍ରିରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଟାକ୍ଷ କରିବା ପରେ ତୃଣମୂଳର ମା ମାଟି ମନୁ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଆଉ ଏକ ଏମ୍ କୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଛ ଖାଉଥିବାର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ମାଛ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ନେଇ ତୃଣମୂଳ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଯେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୋମବାର କୁଚବିହାରର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ କଣ ଖାଇବେ ତାହା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଟିଏମସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି ହଟାଅ ମାଛ ଭାତ ଖାଅ ଅଭିଯାନ। ନମ୍ବର 7 ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ 30 ନିୟୁତ ନୂଆ ଘର। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଲିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଶର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ 3 କୋଟି ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ରିପୁରାବାସୀ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ରାମଲାଲା ତମ୍ବୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି ସେହି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ସ କରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆପକା ରାମରାଜ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ବୁଧବାର ଆପକା ରାମରାଜ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ର ରାମରାଜ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦଳର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୁଲ, ମୋହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିଂ, ମାଗଣା ପାଣି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ଅଖିଳେଶ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଖିଳେଶ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଜାତୀୟ ସଭାପତି ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ରପାଣି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରାଣସୀରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ଥିବା କିନ୍ନର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ହିମାଙ୍ଗୀ ସଖୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଲାଗି ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିପି ସିଂ ରାଓଙ୍କ ଭଳି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 144 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କହିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 144 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 24% 0ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବର୍ଗର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠିର ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପପୁଲେସନ 2024 ରିପୋର୍ଟ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନ ଆଶାର ସୂତ୍ର, ଯୌନ ପ୍ରଜନନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରରେ ସମାନତା ଦୂର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 77 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 144.17 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବେଳେ ଚୀନ 142.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ 2011 ଜନଗଣନାରେ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା 121 କୋଟି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଅନୁମାନିକ 24% ଲୋକ 0ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17% 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।